नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मिनी आपन स्वागत करछी ओडिया पूजा प्रसाद चैनल रे। ते दर्शक बंधु आज होछि 8 मे 2025 गुरुवार मेषो वैशाख 25 दिन शुक्ल पक्ष एकादशी। तेबे आज होछि मोहिनी एकादशी। तो चलतु आज वीडियोटी आरंभ करिबा। तेरे दर्शक बंधु वैशाख मासर शुक्ल पक्ष एकादशी रे पड़ुवा यही मोहिनी एकादशी सब प्रकार मोहबंधन को नाश करथाए। जो भक्त यही एकादशी पालन करते भगवान श्रीकृष्ण भक्ति और प्रेम मिली थाए। ता सहित वैशाख मासरे पड़ुवा एकादशी महत्व आहरी बेसी कारण यह वैशाख मासरे पड़ुछि माने वैशाख मासरे जानथिबे चैत्र वैशाख मासरे भगवान विष्णुकर अधिक पूजा करा जाय थाए। जेमति कि प्रत्येक ओडिया घरे ता सहित सनातन धर्म रे प्रत्येक हमर ओडिशार गाँ गाँ रे जहाँ संस्कृति देखा जाए ता होछि एई मासरे वैशाख मासरे माने अष्टम प्रहर 24 प्रहर श्री रामकृष्ण नाम कीर्तन करा जाय थाए। सेई हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करा जाय थाए जोटा कि होछि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एही महामंत्र कीर्तन करा जाय थाए 24 प्रहर 28 प्रहर इत्यादि जे जोटा करते। तो से नहीं के आसी मु ए मोहिनी एकादशी व्रत विषय रे। तेबे एही वैशाख मासरे करा जाथुवा दान धर्म तप उपास व्रत आमको अत्यंत अनेक अधिक गुण फल प्रदान करथाय। तेणु एही विशेष एकादशी रे पालन निश्चित करंतु। तेरे दर्शक बंधु यही एकादशी व्रत आबाल वृद्ध वनिता स्त्री पुरुष समस्ते करें। 8 वर्ष रु 80 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष झील पुओ बा सधवा विधवा विवाहित अविवाहित समस्ते यही एकादशी व्रत करें। समस्ते यही व्रत करने उचित मध्य। तेरे व्रत मध्य सार हूँ एकादशी व्रत यह अन्यतम भगवान श्रीकृष्ण व्रत मध्य। तेणुक एकादशी व्रत करने उचित। तो व्रत मध्य एकादशी सार तेणुक भगवान विष्णुकर यही व्रत पूजा कराए। तेबे साइंस अनुसार जदि मासक थरे उपवास रहा एटलिस्ट थरे देह पक्षे बहुत सुस्थकारी हितकारी और आम डाइजेशन पावर से बढ़े थाए। तेणुक मसरे तो 2टा व्रत पड़ी था एकादशी व्रतर कि जदि खाली आप एकादशी माने शुक्ल पक्ष एकादशी भी करेंगे भी आप बहुत फलदायी। तेरे भगवान निकटतर हवापाई यही एकादशी व्रत आम कर भगवान निकटतर हवापाई। तेरे एकादशी व्रत जो पालन विधि टिके कष्टकर होता है किंतु यह बहुत सहज आपण माने करें जी भी चाहिए करें। किंतु आजिकल का डेट रे जो आमर एवं कली जुग चलती से हिसाब से व्रतटी टिके संपूर्ण अलग किंतु जमती आम मानिपर से हिसाब से आम मानवा उचित। तेरे एकादशी व्रत एक्चुअली दशमी तिथि पालन कर माने एकादशी पूर्व दिन तार आग दिन से दशमी तिथि घर द्वार सफा सुतरा करके लिपा पोछा करके दिन आइष आमिष बंद विभिन्न माने पियाज रसुण बंद सत्विक भोजन करेंगे। जमती आमर आपड़ जानी आग दिन शिवरात्रि आग दिन कर एक व्रत सेमती एक व्रत कर दशमी तिथि। तेरे दशमी तिथि पालन तेणु दशमी सूर्यास्त पूर्व भोजन बा अन्य खाद्य खाई नवा जरूरी। जहाँ अन्न माने भात रुटी जहाँ भी खाऊ अन्न उपर संध्या पूर्व माने सूर्यास्त पूर्व खाईदेवा जरूरी। और तापर मुह हाथ दांत भल भाव सफा करवा उचित। मन इंद्रिय को संयम रखी भगवान श्रीकृष्ण ध्यान केन्द्रित कर निजक एकादशी व्रत प्रस्तुत करतु। एकादशी व्रत कण कर जो बिछना भी आम डेली शोई था बिछना भी शुवा कथा नुह तले शुवा कथा। जहाँ भी शुवाई आप यूज कर धोईकी सफा सुतरा करके यूज करवा कथा ताले कि आपको जो एनर्जी एकादशी व्रत दिन थो से स्टेबल धर्म गुणा हेब नहीं।
ତେବେ ଏଟା ତ ହେଲା ଦଶମୀ କଥା, ମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଆଗ ଦିନ କଥା। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରତ କରିବା, ତ ସେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନିଥାଉ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଯିବେ ସକାଳୁ। ଏହି ସମୟରେ ଉଠିଲେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସଫଳ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉଠି ପୂଜା କରିବେ, ଘର ମନ୍ଦିରରେ, ସେଠି ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବେ, ତା ଆଗରୁ ତ ଫଳମୂଳ ଫୁଲ ନିହାତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିବେ। ତ ତେଣୁକରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଜ ଗୁରୁ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ନାମ ଜୟକାର କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଘରେ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଫୁଲ ଧରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରତ ପରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ, ହେ ହରି, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ ମୋତେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା। ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଯାଇକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ 3 ଥର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ। 7 ଥର ବୁଲି ପାରିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଅତି କମରେ 3 ଥର ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା। ଏବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଇବା ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗପୀ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନସାରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକାଦଶୀର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ 3 ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ନିର୍ଜଳା ମାନେ ହେଉଛି ବିନା ଜଳ ଫଳ କୌଣସି କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହିବେ ଆଉ ନିର୍ଜଳାର ଉପବାସ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦିନଟିକୁ କଟେଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସଜଳ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସଫଳ, ମାନେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ସଫଳ କରିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ନିର୍ଜଳା ବି କରିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାରେ ସେଦିନ କରେ। ତେବେ ସଫଳ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଦହି ଯେଉଁଟା ଘରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ, କିଣା ଯେତେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ ଭଲ। କାରଣ ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ କିଛି ବାହାରୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। କୋଉଥିରେ ନା କୋଉଠି ଯଦି ଅନ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ରତ ହୁଏତ କ୍ଷୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ବା କ୍ଷୀର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଭଲ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, ବା ଆପଣ ଘରେ ଦହି ବସେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଦହି ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦହିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ
चा पीवा कथा नुह निशा कौन से करवा कथा नुह जदि निश्चित आपको लगुच ना करी आपको डिपेंड करे तापर दिन सारा कटि सारा पर संध्या संध्या आरती करूँ एमती धूप दीप देखा भगवान को तुलसी घी दीप जलातु पुणी थे हरे कृष्ण महामंत्र जप करूँ कीर्तन करूँ राति पाहीगले राति जमी मुझे कहली शोवाई बिछना चादर जदि तले पकई शोचुंती सफासुतरा करके पकईकी शोबे नेक्स्ट डे पुणी एमती तो जागर करवा कथा तो जागर आम करें आजिकल का लाइफस्टाइल बहुत भिन्न जदि आप भाग्यवान ताले करें नेक्स्ट डे मॉर्निंग सका भगवान माने गाध फाध सारी ने भगवान पूजा करेंगे पूजा सारी व्रत पारण करेंगे सूर्य को अर्घ दे ब्राह्मण को भोज्य दे पारण करवा उचित तेज दर्शक बंधु मुझे एकादशी व्रत कहला बेले कही ना कि सूर्य को अर्घ देवे किंतु जब भी उपास व्रत कर सब बेले सूर्य को अर्घ देवे तुलसी मूले पानी देवे जो भगवान देवदेवी पूजा कर पूजा करेंगे ताले आप फलवृद्धि हम ता सहित ब्राह्मण को भोज्य देवा माने निहाती जरूरी तेणुक ब्राह्मण को भोज्य दे सारापर जहाँ भी खाद्य ग्रहण करेंगे अन्न ग्रहण करेंगे मैंने व्रतर पालन हो पार ब्राह्मण को भोज्य दे सारापर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे सारापर कारण सूर्यदेव होती प्रत्यक्षदर्शी जी कि जन दौरान कि आम व्रत करुचु तेणुक सूर्य को अर्घ दे सारिक ब्राह्मण को भोज्य दे सारिक आप व्रत को पालन करेंगे जिते संभव हम भगवान जदि किसी अन्न भोग थी प्रसाद लगी से भोग को आगे खाई आप व्रत को पारण करेंगे से सबुठ भल साधारणतः जो दिन एकादशी थाए नेक्स्ट डे आम जदि नवा ए 9 मे शुक्रवार सका 5:36 आरंभ कर 10:07 पर्यंत आप व्रत को पारण करेंगे माने यही समय भगवान को पूजा सारी आप ब्राह्मण को भोज्य देकर खाद्य ग्रहण करेंगे खास करके यही समय तेज दर्शक बंधु एकादशी गोटे बहुत माने बड़ व्रत जोटा आम करवा उचित आ निश्चित करूँ तो आपणकर एकादशी व्रत सफल हो भगवान निकटतर हो पारतु मनरे भक्ति और प्रेम गढ़ु भगवान आशीर्वाद आपन को मिलू भगवान आपन को ऊपर प्रसन्न हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।